बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़्तिदार में कितनी ज़्यादा कशिश होती है कि लोग, ना सिर्फ लोग बल्कि जत्थे, दस्ते, पार्टियाँ ये इक़्तिदार की तरफ ऐसे भागे जाते हैं जिस तरह से लोहा मकनातीस की तरफ जाता है। पाकिस्तान में हमने कई बार देखा कि इक़्तिदार के गिर्द किस तरह से लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे शहद के गिर्द मक्खियाँ इकट्ठी हो जाती हैं। लेकिन कभी ऐसा भी हो जाता है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इक़्तिदार पर तुफ करके असूली फ़ैसले करते हैं। आज एक फ़ैसला ऐसा ही हमारे सामने आया है जिस पर हम बात करेंगे। हमने देखा कि किस तरह से शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर-ए-आज़म बने थे, उनके गिर्द वो पार्टियां जो इमरान खान के गिर्द घुमा करती थी, जो इमरान खान की साथी थी, इत्तेहादी थी, वो किस तरह से सिर्फ इक़्तिदार के लालच में इमरान खान का साथ छोड़कर वो देख लें काफ लीग, लाहौर की काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन वाली जो आधी रह गई है, इसके अलावा फिर देख लें MQM वाले और फिर बलूचिस्तान की कई पार्टियां जो अपने आप को बलोच कहते हैं और बड़े असूल की बात करते हैं, वो भी भाग कर इमरान खान का साथ छोड़ के PDM हुकूमत का हिस्सा बन गई। एक बार नहीं बल्कि आज भी इत्तेहादी हुकूमत है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसे लोग मौजूद हैं, बासूल लोग जो असूलों की बात करते हैं। उनमें एक इश्तियाक चौधरी साहब हैं, एडवोकेट हैं। उन्होंने नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ अपने कागजात जमा करवाए थे। उनके कागजात को मुस्तरद कर दिया गया, लेकिन वो आगे गए, ट्रिब्यूनल में गए, वहाँ से उनको रिलीफ मिला। उन्होंने नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ इलेक्शन में हिस्सा लेने की पूरी तैयारी की हुई थी और फिर ऐसा हुआ कि उन्होंने यास्मीन राशिद के हक़ में दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। उसके बाद इश्तियाक चौधरी और उनके साथियों ने यास्मीन राशिद की कैंपेन चलाई, यास्मीन राशिद की इंतखाबी मुहिम चलाई और फिर दुनिया के सामने है कि किस तरह से उन्होंने मियां नवाज शरीफ को हज़ारों वोटों से, 50,000 से ज़्यादा वोटों से शिकस्त दे दी। लेकिन फॉर्म 47, फॉर्म 45 पर हावी हो गया, वो तकवीत इख्तियार कर गया। मियां नवाज शरीफ साहब को जीता हुआ करार दे दिया गया। लेकिन यास्मीन राशिद की मुहिम चलाने वाले ये सारे लोग मुतमिन हैं कि उन्होंने कामयाबी हासिल कर ली थी। इश्तियाक चौधरी साहब की हम बात कर रहे थे, उन्होंने पूरा जोर लगा दिया मियां नवाज शरीफ की शिकस्त के लिए और यास्मीन राशिद की जीत के लिए, और उसमें वो कामयाब भी हो गए। आगे फिर फॉर्म 47, 45 का तनाज़ा चला। जब भी पाकिस्तान में इंसाफ के मुताबिक फ़ैसले होंगे, आइन के मुताबिक फ़ैसले होंगे, कानून के मुताबिक फ़ैसले होंगे, तो यास्मीन राशिद को कामयाब डिक्लेयर किया जाएगा। बात हम कर रहे थे इश्तियाक चौधरी साहब की। उनकी अपनी भी एक पार्टी है, पाकिस्तान अवामी महाज पार्टी, वो उन्होंने 2017 में कायम की थी। इससे पहले ताहिरुल कादरी की पार्टी में, पाकिस्तान अवामी तहरीक में, वो बड़े लीडरों में शुमार होते थे। इसके अलावा भी वो यूथ विंग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है उसके हेड रहे, इंसानी हकूक़ के लंबरदार रहे हैं। इस हवाले से भी उनकी तंजीम काम कर रही है। लेबर्स के लिए भी वो काम करते रहे हैं। बहरहाल उनकी तरफ से 2017 में पाकिस्तान अवामी महाज पार्टी बनाई गई। आज उनकी तरफ से ये किया गया है, आज नहीं बल्कि 15 मार्च 2024 को उनकी तरफ से अपनी पार्टी को तहरीक इंसाफ में जम कर दिया गया। 15 मार्च ये कौन सी डेट है? ये वही तारीख है जिसके तहत अक़वाम मुत्तहिदा का एक फ़ैसला सामने आया। इमरान खान की कोशिश से पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ ये दिन मनाने का ऐलान हुआ था, फ़ैसला हुआ था। एन उस रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है लाहौर में, जिसमें शमूलियत इख्तियार करते हैं हमद खान साहब, लतीफ़ खान खुसा साहब। भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें इश्तियाक चौधरी साहब अपनी पार्टी को जम कर देते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। बात हमने की थी कि पाकिस्तान में किस तरह से लोग इक़्तिदार के गिर्द जमा हो जाते हैं, जैसे मक्खियाँ शहद के गिर्द जमा हो जाती हैं और फिर जैसे मकनातीस की कशिश होती है, भागते जाते इक़्तिदार की तरफ। इश्तियाक चौधरी साहब ने अपनी पार्टी को जम किया है तहरीक इंसाफ में। किस मौके पर? जब इमरान खान गिरफ्तार हैं, जब इमरान खान की पार्टी पर अरसा हयात तंग किया जा रहा है। हर लीडर इनका जेल में है, जो जेल से बाहर हैं वो भी बहुत से रूपोश हैं। इनकी सीटों की तादाद इनके दावे के मुताबिक 180 थी, जिनको घटाकर, जिनको कम करते करते और फिर बल्ले का निशान भी नहीं था। 92 तक ये सीटों की तादाद आ गई, बल्ले का निशान नहीं था, पार्टी का नाम नहीं था। इसके बावजूद भी तहरीक इंसाफ की तरफ से पूरे मुल्क में क्लीन स्वीप किया गया, गो के नताइज को तब्दील कर दिया गया। बहरहाल हम बात कर रहे थे इश्तियाक चौधरी साहब की। उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान में देख रहा हूँ 76 साल से जिस तरह से पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते रोके गए हैं, और जो लोग इस सारे के ज़िम्मेदार हैं उनको एक बार फिर पाकिस्तान पर मुसल्लत कर दिया गया है। ये मेरे लिए काबिल कबूल नहीं है। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि इमरान खान पाकिस्तान की उम्मीद हैं, आखिरी उम्मीद है।
میں اس لیے عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ انہوں نے پریس کانفرنس میں جو کچھ کہا میں آپ کے سامنے چیدہ نکات اس کے رکھتا ہوں۔ پاکستان کی موجودہ ناگفتہ بے سیاسی اور معاشی صورتحال اور عوامی مسائل کو دیکھتے ہوئے میں اور میرے ساتھی اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ گزشتہ 75 سالوں سے جاری معاشی اور سیاسی بحرانوں کے اصل ذمہ دار کو ایک دفعہ پھر عوام پر مسلط کر دیا گیا ہے، جن سے بہتری کی کوئی امید وابستہ نہیں کی جا سکتی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ہی ملک کی واحد وفاقی سیاسی پارٹی ہے جو وطن عزیز کو درپیش بحرانوں سے نکال سکتی ہے۔ ان حقائق کی بنیاد پر ہم بانی تحریک انصاف اور چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی قیادت پر اعتماد کرتے ہیں۔ پاکستان عوامی محاذ کو پاکستان تحریک انصاف میں ضم کرنے کا باقاعدہ اعلان کرتے ہیں۔ یہ تھی تھوڑی سی رویداد اشتیاق چودھری کی اور ان کی پارٹی کی کہ کس طرح سے وہ تحریک انصاف میں ضم ہو گئے۔ اس سے پہلے وہ پاکستان عوامی تحریک کے بڑے لیڈروں میں شمار ہوتے تھے۔ ان کی طرف سے پوری کوشش کی گئی کہ طاہر القادری صاحب کی یہ پارٹی آگے چلتی رہے، لیکن طاہر القادری صاحب نے خود سیاست سے علیحدگی کا اعلان کر دیا اور اپنی پاکستان عوامی تحریک کو بھی ختم کر دیا۔ اس کے بعد طاہر القادری کے ساتھی جو سیاست سے وابستہ تھے خصوصی طور پر ان کے لیے پھر کیا راستہ رہ جاتا تھا، انہوں نے پھر اپنی پارٹی بنائی اشتیاق چودھری صاحب نے، لیکن جب انہوں نے مناسب سمجھا کہ اب وہ پارٹی کو لے کر نہیں چل سکتے اور اس سے بہتر ایک پلیٹ فارم ان کے سامنے ہے، تو انہوں نے پھر تحریک انصاف میں اپنی پارٹی کو ضم کر دیا۔ ہمارے ساتھ ہیں مطلوب وڈائی صاحب، کینیڈا میں ہوتے ہوئے ہیں لیکن آج کل یہ سوئٹزرلینڈ پر دورے پر گئے ہوئے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ ان کے بھی کافی قریبی مراسم رہے ہیں اشتیاق چودھری صاحب کے ساتھ۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے اپنی پارٹی کو پاکستان عوامی محاذ کو انہوں نے ضم کر دیا ہے تحریک انصاف میں۔ آپ اس فیصلے کو مطلوب وڈائی صاحب کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جی امان صاحب، دراصل اشتیاق چودھری صاحب ایک مطلب نوجوان لیڈر ہیں اور نوجوانوں کے لیڈر ہیں۔ انہوں نے ایک لمبا عرصہ پاکستان عوامی تحریک جناب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے ساتھ مل کے کام کیا اور یہ 2 دہائیوں سے زیادہ محیط عرصہ ہے جو انہوں نے عوامی تحریک میں گزارا اور وہاں سے انہوں نے سیکھا۔ جی انہوں نے پھر ہمیں یوتھ فیڈریشن جو اسٹوڈنٹ فیڈریشن تھی، ہاں جی، یوتھ کی آپ بات کر رہے تھے، انہوں نے کافی کچھ سیکھا وہاں سے۔ جی اشتیاق چودھری صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے، میں کہتا ہوں کہ آج کے دور کے اور موجودہ دور کے تقاضوں کے مطابق ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں ہمت عطا فرمائے۔ یقیناً وہ اپنی جو سیاسی اور کرشمات ہیں جو انہوں نے سیکھے ہیں اچھے استادوں سے، تو وہ ان کو اس پلیٹ فارم پر زیادہ بہتر طریقے سے پرفارم کر سکیں گے۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ سر۔ اشتیاق چودھری صاحب کی طرف سے اپنی اسی پریس کانفرنس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ کس طرح سے عرصہ یا تحریک انصاف کے لوگوں کا تنگ کیا جا رہا ہے، کس طریقے سے غیر قانونی گرفتاریاں ہو چکی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پورے پاکستان میں جو بھی تحریک انصاف سے وابستہ شخص ہے جس پر ناجائز اور جھوٹا مقدمہ بنایا گیا ہے، ہمارے چیمبر کی ان کے لیے فری خدمات حاضر ہیں، یہ ان کی طرف سے کہا گیا۔ تو دیکھتے ہیں اشتیاق چودھری صاحب خود بھی کب تک محفوظ رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور ان کی جو نیک نیتی ہے اس کو پھل لگائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔